Hi guys, nituro po natin na ng basic. Ito po ito sa right side. Kabigyan nyo po ada boom up. Yan po. Peta siya. Tulak naman siya boom down. Baba. Up. Down. Tapos pag pawala, close bucket. Yan. Close bucket po yan. Baliktaran po, open bucket. Yan, basic lang muna dati. Narag po yan. Close, open. Right side na, left side naman po kita. Tulak, parayo ko yan. Extension, boom extension. Pagkabig siya. Parane po yan, parane. Yan. Hindi, sa swing, wala. Swing po yan. Ito. Yan po, sa mga gustong makainatad, basic, amo lang po tatandaan, left and right. Ito mga sa travel, forward po, tulak po yan. Yan. Travel po yan, forward, bante. Pag kinabig mo, atras po siya. Tulak po yan. Basic po yan. Salamat. Thank you for watching.